हेलो गाइज आज आम गोटे नुआ उद्देश्य जाऊँ गोटे सरप्राइजिंग अच्छी बहुत बढ़िया जिनसटे आउ थंबनेल देखिकी तो जना पड़ू कि कौन पाई जाऊँ बट आज आम जाऊँ स्पेशली गोटे काम आउ मोर गेटअप टा देख यही गेटअप जाऊँ कहीं से भाई जगह को जाऊँ आउ सब आमर गेटअप हेलमेटा अच्छी किंतु यही गेटअप थी कौन कि सुविधा हम कमटा सुविधा हम आ मो सांग भंज भी जाऊँगी मो साथी आउ सी अस्त्र शस्त्र धरी बहुत बड़ बड़ अस्त्र गुड़ा धरी जो द्वारा कि सी काम गुड़ा हम आउ आमे देखु था लाइक करंतु सब्सक्राइब करो ये मो सांग भंज सहित मिसंतु आउ मो सांग साथी देख टे बैग रे किछि नै धरी चलला काय सांग माने वर्तमान गाइज देख यही अस्त्र शस्त्रटा दरकार जो आम जाऊँ आम सांग ये पूरा निपुण माहिर द्रुप्त आउ जदि किछि अच्छी सेटा भी आम सांग बहुत भल भाव में सीटा करुँच देखंतु गाइस मोइडा वर्तमान एठु हाणीबी ए केते फुट दरकार सांग एटा पाखापाखि 5 फुट हेले भी चलिबो पाखापाखि 5 फुट रो हमको दरकार हाणीले एई बळे भाव रे हाणीबे सफा करिवे एटा गोटे हे आ घरु किछि आनी के आसीबे नै सांग तो किछि भाव रे हमको 5टा खोजिबा आज्ञा आसो चलंतु नेक्स्ट प्रोसेस गोटे ही जाइछि आमे आ 4टा खोजिबु एई बळे 4टा आनी के आसिलु 5टा एटा होछि पंचम नाइ मो आ 4टा 4टा हला हम पाई यथेष्ट सांग यथेष्ट गाइस हम फाइनली जगह को पहुंचे मन में ऑपरेशन अभिमुखे जीवु सांग आस मो पछरे पछरे आस हाँ नहीं क्या आस ये देख आम धीरे 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 करके हम नाल को जाऊँ एटा गेट खुला हम ये गोड़े देल गेटटा देखो सांग हाँ देखो धीरे 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 गेट खुला हो गला आम यही बाट देकी जीवु मो सांग मध्य से गेट देके आछंती धीरे 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 आस सांग स्लीप हो जीवो हाउ सांग हाउ हेटी गाई चललु हमें गाई जी एते भंडा केते सुंदर होईची भंडा चाष होईची माउसी मानकर देखि परथिबे देखि परचंती भंडा प्रबल होईची सांग शाबाश ए गेट दे के हम जीवु सामने नाଳ धीरे धीरे आस खसी जीवार चांस अच्छी नुआ गोटे एक्सपीरियंस नहीं कि आपण मान को आम भिडियो बनाऊ आशा करूँ आपण मान निश्चय भल लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे बोली आशा निश्चय करेंगे सांग मैंने देखो नाल को भली भाव में जाऊँगी पत्थर अच्छी आम ए जगार से कामटा करी मो सांग धीरे धीरे कि से आर पटू जावाक चाहते ये गले हम कि सांग आम से जा जो पत्थर अच्छी से जा चल किसी नुआ एक्सपीरियंस नहीं कि आपण मानक आम भिडियो बनाऊँ तेणु निश्चय लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए जगह को मो सांग आनी आउ एई सही आपण मानक भी देखौची लाइक करंतु बहुत बढ़िया जगह जो जगहटा मते देखि कि बहुत आनंद खुशी पूरा खुशी लागुची आसो स्टेप बाय स्टेप सांग केमती जिवे धीरे धीरे एटा गोटे लाठीटे नियो गाड़ीटे धर कहीं तुमको सपोर्ट हम धीरे धीरे कर सपोर्ट कहीं खसबार चांस अच्छी तो पथर ऊपर जाओ पानी में बुड़ी गले कि सुविधा ना देख भाई दिल्ली किंतु नदी कौ भाया पार होती मुझे देखा चाहूँगी से आनी स्लीप हबार संभावना अच्छी शिवली अच्छी से धीरे धीरे जावा कहूँ धीरे धीरे हाथ मारिक जाती ना स्लीप हबार संभावना अच्छी खंडिया असुविधा मु भी चेष्टा कर
ଏଥିରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଭାବୁଛି ମୋର କିଛି ହେବନି। ଫାଇନାଲି ଆମେ ନାଳଟି ପାର କରି ଆସିଛୁ। ଏଇ ବାଟ ଦେଇ ଆସିଲୁ ଆମେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଆମ୍ବ ଗଛ ମୂଳକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମକୁ। ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ଆମେ ସଜେଇବା ଏଇଠି। ଏବେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ପ୍ରୋସେସଟା କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି। ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ କହିବି ସେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବେ। ପୁରା ବିଲକୁଲ ରେଡି ବର୍ତ୍ତମାନ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଇଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ହେଉଛି ସୁତୁଲି। ଏଇଟା ଏଥିରେ ବାନ୍ଧିବାକୁ କାମ ଦେବ। ଏଇଟାକୁ ବନ୍ଧାଯିବ। ହଁ ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଅଲରେଡ଼ି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ଅସ୍ତ୍ରଟା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠିରେ ତାର ଅଛି ସେଥିରେ ବନ୍ଧା ହେଇଛି ଆମର ରସି। ମୁଁ ଫିଟେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ହଁ ଦେଖେଇବେ ନା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଡିଟେଲ ମୁଁ ଦେଖେଇବି। ଇଏ ହେଉଛି ରସି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମେ ବାନ୍ଧିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିରେ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଏଇଟା ବନ୍ଧାଯିବ ଯେମିତିକି ଆମକୁ ପାଣିରେ ପକାଇବାକୁ ସୁବିଧା ହେବ। ପୁରା ପ୍ରୋସେସଟା ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ। ମୁଁ ବାନ୍ଧିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଖସିବନି ସେଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ବନ୍ଧା ସରିଯାଇଛି ଗୋଟେ କର। ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। এইভাবে 5টা କରିବେ। এইভাবে 5টা ବାନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ିବ ରାଇଟ୍। 5ଟା ତ ନାହିଁ ଆମ ପାଖରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍। ଆମେ 4ଟି ଆଜିକ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କରିଛୁ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫିଟଉଛି ଦେଖିବେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ବାନ୍ଧିବି। ତାପରେ ବହୁତ କାମ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଡିଟେଲ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ଯାଇ ଆମେ ଦେଖେଇବୁ। ଆପଣମାନେ ଦୟାକରି ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରିବେ। ବାଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ବହୁତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଆଉ ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ତ ଆମେ ନିହାତି କହିବୁ। ଆପଣମାନେ ଆମେ ଫ୍ୟାମିଲି ଆମେ ବିନ୍ଦାସ କହିବୁ, ଖୁସିର ସହିତ କହିବୁ। କାହିଁକି ନା ଆଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ କରିବାକୁ ଦେଖିବ କେତେ ଅବଷ୍ଟାକଲ ଆମ ପାଇଁ ଥିଲା। ସେଇଟା ଡେଇଁକି ଆମେ ଆସିଛୁ, ପାର କରିକି ଆସିଛୁ। ତ ଆଶା କରିବୁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସେୟାର ଆଉ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ସବୁ ସରେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ ଦେଖାଉଛି। ଯେଇ ତାର ରେଡ଼ି ହେଇନି ବର୍ତ୍ତମାନ। କେତେ କେତେ ଗୋଟେ ଫୁଟ ଭଳିଆ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସାଙ୍ଗ? ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ଫୁଟ ହେଲେ ସୁବିଧା ହେଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରଥମେ ବେଣ୍ଡ କଲେ ଏଇଟା ଫୋଲ୍ଡ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଫୋଲ୍ଡ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୋଲ୍ଡ କରିଦେଲି। ଆର କାମ ହେଇଗଲା। ଏଇଟା ସୂତା ଏଇଠି ବନ୍ଧାଯିବ। ଯୋଉଟେ ହୁକ୍ ଲାଗିବା ପାଇଁ ଅଛି ଏଇଠି ସୂତା ବନ୍ଧାଯିବ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ଏଇଟା ମୁଁ ସୂତାଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କାଢ଼ିବି ଆଉ ବାନ୍ଧିକି ଦେଖେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ। ଏ ସୂତା ଗୁଡ଼ା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ତ ସୂତା ସାଙ୍ଗ? ହଁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ। ଯେମିତି କଙ୍କଡ଼ା ଗୋଟେ ବାହାରି ପାରିବ ସେଇଭଳିଆ ସୂତାଟା ନେଇକି ଆସିବେ। ନାକି ତମେ ଦୁର୍ବଳ ନେଇକି ଆସିଥିବ ଛିଡ଼ିକି ପଳେଇବ ପୁଣି ମେହନତ ବେକାର ଯିବ, ସମୟ ବର୍ବାଦ। ସେଇଥିପାଇଁ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ପୁରା 100% ଦିଅ। ଏତିକି ସବୁ ଆରେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଆମକୁ। ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ଟା ଦେଖେଇବି। ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଛିଣ୍ଡୁନି ଆମେ ଛୁରୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆକୁ କାଟି ନେବା। ଆଜ୍ଞା ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଟରାଟା ମୁଁ କାଢ଼ିଲି। ଆମ ଦେଶୀ ଭାଷାରେ କଟରା କୁହନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ କାଟିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକୁ ନେଇକି ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ସେଇ ହୁକ୍ରେ ଆମେ ପୁରେଇକି ସେଟାକୁ ବାନ୍ଧିବା। ମାନେ ବାନ୍ଧିଲୁ। ଆଚ୍ଛା ବାନ୍ଧିଲେ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ଖୁସି ଗୋଟେ ବାନ୍ଧି ନେଲି। ଏଇଟା ହେଇଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଡ଼ି। ଆକୁ ନେଇକି ମୁଁ ବାନ୍ଧିବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିରେ ଏମିତି ପୁରା ଟପରେ। ତମ ସାଙ୍ଗ ଟିକେ କହୁଥାଅ ଯେମିତି ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ। এই বিষয়ে সাଙ୍ଗ ତମକୁ ହିଁ ବହୁତ ଜଣା, ତ ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନଟା ତମେ ହିଁ କର। ଆଉ ବାକି ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ କହିବି। ଏଇଠି ସାଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ମେହନତ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତିନିଟା ରେଡ଼ି ବାକି ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା। ସବୁଠୁ ସରପ୍ରାଇଜ ଜିନିଷ ଏ ଜରି ଭିତରେ ଅଛି। ସରପ୍ରାଇଜ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗିପାରେ, ଅଡ ଲାଗିପାରେ, କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନାହିଁ, କଦର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ବି ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ନିହାତି ଦରକାର। ଇଏ ଏଇଟା ଇଏ କୁକୁଡ଼ାର ଦେଖ ଅନ୍ତପୁଟା। ଆମକୁ କଙ୍କଡ଼ା ଶିକାର କରିବାକୁ ହେଲେ ଆକୁ ନିହାତି ଦରକାର। ଆକୁ କୋଉଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ସେଟିଂ କରୁଛି ତାରରେ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ। ମୁଁ ବସି ପଡ଼ିଲି। ହଁ ବସନ୍ତୁ, ଭଲରେ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏ ତାରଟା ହେଉଛି ମୁଁ ନେଇ ଆଣିଲି, ଗୋଟେ ନେଇ ଆଣିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମୁଁ ସେଟିଂ କରୁଛି, ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ କେମିତି ସେଟିଂ କରାଯିବ। ଏଇଟା ଅଲଗା କରିବାକୁ ପଡ଼େ।
अलगा कले आमको तार सेटिंग करने को सुविधा हबो सुविधा हम देखो मु वर्तमान गोटे गोटे करी गाइस मो पाई भी फर्स्ट टाइम देखो एटा गोटे मु लाइव देखुची बहुत खुशी लागुची देखो टिके आपन खराब लगी पारे जेहेतु अंतिपुटा ब्रॉयलर रो तेणु खराब लगी पारे किंतु आर प्रोसेस यही भली देखंतु मु चेष्टा करची संपूर्ण भाव रे आको पुरेबी इठी वर्षा न हो गाइज वर्षा हेले हमको असुविधा हम आउ कंकड़ा भी न लगिवार संभावना अच्छी वर्षा न हेले भल वर्षा हेले कंकड़ा लागिवनी माने फिर भी आमे चेष्टा करछु गोटे दीटा धरिकी आपण मान को देखिया पाई टिके प्रथम डायटा टिके हमको न मिलले भी दुख करिवेनी नेक्स्ट टाइम ट्राई करिवो मिलियो आपण को पाई आमे कष्ट करिक आइछो निहाती मिलियो बोली आशा ए भली भाव रे हमको गोटे 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 करी पूरिया को पड़िबो बंद करता जॉइन कर देली पुणी ए तार रे से भली भाव रे पूरेबो अच्छा आ गोटे देख एटा मे वर्तमान फाइनली मु धोई देवा किसी असुविधा ना सांग मैंने ये कम सरला धुआ हम परिष्कार सब कम हम स्पीड तो आसी के थर धरिया तो वर्तमान आम पानी को लेकिन पकेवा छाड़देवा ये जगार देखु प्रोसेसटा देखु था किमती कौन पका हो देखो गाइस गोटे कंकड़ा 5 मिनिट भितरे हेड गाइस देखि परथिबे कंकड़ा आउ गोटे सांगर कमाल देखो गाइस आउ गोटे बाहरला हेड गोटे बाहरिबो पूरा लाइव देखो वर्तमान धीरे धीरे आम काढ़ा चेष्टा करवा बाहर दीटा अच्छी वर्तमान काढ़ी देखो गाइस देखो चुबेबार संभावना अच्छी बहुत बड़ बड़ आछि तो आम सांग भी धरुछंती सेटा मो द्वारा तो हो पारिबनी सांग बहुत भल धरुछंती जोर चुबे देछि गाइस देखो सांग को हाथ रे कामड़ी देछि चुबे देकी कष्ट होछि कि सांग निश्चय कष्ट रहो जेहेतु दीटा थिला अन्य मनस थिली एटा ई बड़ी प्रोसेस करा जाए एटा भांगी रखिले हमको जरूरी सेब से पळेबेनी कुआडे सेत लागि भांगी एटा गुंड करिकी तरकार करा जाय टिके टिके देखो गाइस ई बड़ी टाइट होउची सेटा तो सेहिति में हमें काटी दउचू तो सेठी बाहर होची जो हाथ काढ़ हाथ रे काढ़ा पड़ो गाइस से हाथ में काढ़ा पड़ो गाइस कहीं बहुत कष्ट बनई मो सांग चप्पलटा चप्पल सांग चप्पल हाथ में धरिकी काढ़ सांग देख यहीटा हूँ मस्त देखो गाइस यही सब करूचु वर्तमान एडी से कंकड़ा जोटा लागि दिले से छाड़ी पड़ेले हां आ थोड़ा ट्राई करा जीवो आ थोड़ी ठीक भलो जगह रखियो तो भलो तळे खसी गेल तो हां तो पड़ेले तो गाइस आ थोड़े पकेइबे आ थोड़े अलगा हम गोटे घंटा रे केते पाइछु कंकड़ा देखो बहुत छोट गुडा बहुत बड़ गुडा भी अछि देखो भाई जीवंता अछि गाइस देखंतु ए माने जीवा चेष्टा करछि देखि पाले एटा वर्तमान आमे सफा करिवा प्रथम पॉलिथीन सफा कर दिए मिली कपड़ा ये महाशय पूरा ऊपर वर्तमान पॉलिथीन धुआ गला निगाड़वा गोटे गोटे करी नॉर्मल सफा करा हबो
ଆଉ ଘରେ ତ ନିଜେ ଆଉ ଥରେ ସଫା ହେବ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ସଫା କରିକି ରଖାହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମେ ସଫା କରିବା ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ସାଇଜ୍ ହେଇଛି ଏଇଟା ପପିନ୍ ଭାଇ ମୋର ଧରିଥିଲେ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଜିଅନ୍ତା ମୋତେ କେମିତି ଧରିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପକେଇଲି ଏଇଠି ଆଉ ଥରେ କାଢ଼ିଲି। ଗାଇଜ୍ ଏଭଳି ଆମେ ଟେକ୍ନିକ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରି ଏତିକି ଧରି ନେଇଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଦେଖେଇବାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଶୀ ଯୁଗାଡ଼। ଦେଶୀ ଯୁଗାଡ଼ରେ ଏତିକି ଧରା ହେଇଗଲା। ଖାଇବେ ପିଇବେ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ।